Assalamu alaikum maliya chana muso ade muso do ana balma muso michu buya samake mina ni message munga mina ke ka adresse an bala no ye an be ba ani ande muso ana animana muso no ye Aminata Maiga ye no yan ka president muso ye no dokera an faga kuma no an ba fa an be ba amna adresse o de la sisa ne bolo ne ba demba nyuma ni ma ni iche fila ni ya iche be filisira ka iba fa na kuko ke ku ibe filisira ka on ba laje ambe segango ambe kinyasirata iba laje wali donde balakasa jamana kono donde balakasa jamana wera kofe amba nyini ife i ka karim bi bolo chugamna ni den ton bi bolo chugamna i ka nga malien be mineti parce que an munu bi anno an toro lendo an te kulongale ande ngala ka wari tinya sira de kan tinya sira an te mana ko foi la ni jamana in kan ni ala de ba don kira de ba don an be sebe sira de kan an be soli ka wuli depuis 4 heures 2 heures du matin moko be munu be bara la tungaranga deun no lu bi barake jusqu'à sogomada o ya soro tubabu do be sunoko la iba soro an farafun le be barake chufe tubabu do dalendu benjalo ka sokono on bo wari munu fana soro o wari de beta o fangele ke ku ka eta sara impôt ya famia ami cotisation munu ke wulu de be ke sécurité sociale yankani mo banana u te foi kanyefu u ka fembe jate minene do tubabu klala an farafun de on de sengenedu ma jamana chie mun sera ke ni papier signé na en vate kuma na sunyana malion be mun voye en fayi ale mo to de do malion be sranka kuma fo mo mun bi to ayere ma bi abi boka kirinka boka bi 9 minutes dama ninke abe suno ko abe soro ka wuli aw banga jamana to bolo ne bolo malion aya la jesade na ma se ka munge denge ni bu ka place la okumana an vo olu kapsa na an vo ye wa okumana ale de on kapsa na an ye wa Aminata Maiga kuma ichefe a desera il n'a qu'à assumer qu'à desera il ne peut plus gérer le peuple malien a Chibiorom il est fatigué qui rendre son démission. Maléateo, na desera, akadi mouawera mamou se ka gérer. Atese. Malé mounou no lubiani papier babo la kenda kasi ka bolo dada jugora ndata la de passe me farasi ya nationalité bembolo. Akana wuli aka révolté aw munu biano aw nine munu biano ni sebe mbabolo na kema ka dade sokono ko asenda ko la ko parce que aw biano wallahi ni Marie Le Pen passera dongodo abambe cheka ngavion kona kata mo foye de ne kasira fo itala parce que ne bi chini tubabu ye ne bi wuluni tubabu ye ne bi dumini ku feta balik am fe be ne ka ne rem dugumo na ne ni farafinte du ne tubabu de bi ko beke anu ima famia ne ni tubabu de beshika bara au kenyogon fait ami clé ka bara au kenyogon fait. Moi j'ai fait plus de 8 ans maison de retraite ici. Donc ne banana kene dangu ene remplacer ni mokowere. Ne bara mungo cotisation ware de o de kara ne bo de keke ni de mbalo ani mbalmo munu be ni mana munu be malla. Aw bolo ko tuwa ka ko biketia. Ibi bara kuye ni de tinini kada tike dom na ni sengena wallahi bi mo wera ta ki remplacer hali ta kana tala ambala ka nyera fo lu mo munu yi unyata na yere na kun ne ka formation gora la ne ma se ka dumini ke mi dumini ma se ka ke nkolegi fefe be be ni na ko mun na ti dumini ka ya jete na mi na dumini ke ro la ti so nga dumini ke be dumini ke e de ka dumini to bi ne plateau ko na ta du mon se ka dumu men foso jamana ka ni mira la ko nga fo nya fu ye billahi tubabu do usige hine na ukashira nyeji la tubabu bleu ukashira nyeji la
ko ne faso ka di ɲɛ kojugu awɔ faso ka di ɲɛ parce que n b'a dɔn ni n kɔrɔla n bɛ taa n da faso de la ni n kɔrɔla n bɛ taa n da faso la n bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ n bɛ k'a kɛ sini ni n kɔrɔla n bɛ taa faso la Mali de ye ne faso ye n bɛ se k'a to yen cogo di k'an ka jamanakuntigi bɛ se ka nin ka anw na anw minnu bɛ yan nɔ an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la an ɲanina walidenw b'ala ka faga fan bɛɛ Algérie Libye Liban comment ça s'appelle dugu in tɔgɔ ye bɔtɔ in kɔnɔ Mauritanie mɔgɔw b'ala ka sa kɔgɔjiw ni cɛnjɛw ni fɛnw sanfɛ pendant que Karim b'i jala pendant que cɛkɔrɔba b'i jala anw ba de ye Aminata e de kan ka wuli ka président muso tɔ la kuma ɲɛ tɛ wala Sénégali président muso la sa exemple tɔ ka dɔɔni han a b'a ta in bɛɛ la wallahi a ka jamana kɔnɔdenw u lafiyalen don tunga la hali ni papier t'u bolo daga sunɔgɔw b'a k'u fɛrɛ ma an ka maliyɛnw de bi yan ne ni mun mana kuma téléphone na o de bi a dɔ yɛrɛ hinɛ n'a kini fɛ ne bɛ n bɛ kɛ cogoya dɔ de la quoi n tɛ se ka n sigi kɛ n balimaw ye nin tɔɔrɔ la ko parce que ko yan sɛbɛn b'an bolo k'an bɛ fɛnkɛ han non non on va pas s'asseoir comme ça on va pas s'asseoir comme ça parce que on mana den minnu sɔrɔ yen an ye den fɛn fɛn sɔrɔ yan nɔ sini olu de bɛ taa Mali la ka taa sigi anw maliyɛnw fɛ an faso la yen denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ n'olu fana taara ka sɛbɛn kɛ n'u bɛra ka tiɲɛni kɛ Mali la a ye sabali parce que anw den ninnu aw de kan ka ɲuman kɛ ka bila pour que sini an denw bɛ se ka lafiya cogoya mun na a ye sabali n b'o de fɔ a ye don o don a ye sabali ne ka message ye k'a adressé an ba ma Aminata Mayiga a f'i cɛ a ka démission a k'a rendi a dɛsɛra a kɔrɔla a tɛ se ka Mali gérer il peut pas gérer notre peuple a tɛ se ka Mali gérer han mɔgɔ min bɛ bɔ ka bɛn a yɛrɛ ma a bɛ kiri han a bɛ taa furakɛ jamana wɛrɛw la aw b'o de cɛ ko k'an ka ɲɛmaa ye a bɛ fɛn siɲɛ mun ka jugu ni nin ye maliyɛn minnu sigi bɛ k'a da de ko nationalité b'a bolo n'a taara ka kuma bilahi n bɛ kuma kelen f'i ye Marie Le Pen bɛ sira la ka na ne taara n ka élection carte électoire ne taara kɛ mairie la yan nɔ a bɛ passer entre avril ni juin kɔnɔ a bɛna faamuyali kɛ o ni Ala sɔnna a ma ko in bɛɛ bɛ régler yanni juin cɛ a tɛ boli la ko nationalité b'a bolo a b'a sigi k'a dabɔ a faso kuma na wallahi a wolo juru na a tonso juru bɛ jamana min na a kɛ na k'o bila ka a nata da yan jamana kan ne b'a fɔ piyan da tɛ fara ko si tɛ kɛ na ne faso ka di n ye wallahi Mali ka di n ye et puis Segu ka di n ye n bɛ n faso fɛ n bɛ Segu ka bɛɛ fɛ n bɛ maliyɛn bɛɛ fɛ n bɛ maliyɛn bɛɛ fɛ maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'i fɛ n bɛ n faso fɛ ma i kana kɛ jamana wɛrɛ fɛ ka ban i ka jamana na sa jamana mana diya ye cogo cogo wallahi i bɛ sigi i bɛ ti i faso de la un jour maliyɛnw a ye k'a yɛrɛ fɛ maliyɛnw a ye ɲɔgɔn minɛ maliyɛnw a ye dɔ bɔ juguya ni hasida ni ɲɛngoya la maliyɛnw a ye bɛn maliyɛn ni mun kɛra fɛn ye mɔgɔ kelen kɛra maliyɛnw cɛla a ye jɛ a k'o dɛmɛ a ka courage don la hali bi a kana taa o ka ko ɲɛɲini k'a b'o tiɲɛ a y'o dabila maliyɛnw maliyɛn a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ mun fɔ dɔrɔn n ba Aminata ni i k'a kɛ Ala ni Alakira kama i ye wolomuso de ye i ka walidenw gɛrɛ i yɛrɛ la i ka jamana jɔ ou bien n'i y'a dun ni cɛ tɛ se ka fɛn kɛ jamana kɔnɔ a y'a ka Ala ni Alakira kama a k'an ka jamana di mɔgɔ min bɛ se k'a jɔ parce que ne tɛ se ka n si bɛ kɛ nin jamana kan maliyɛn den tɛ se k'i si bɛ kɛ nin jamana kan k'i bɛ baara kɛ k'i bɛ taa i faso la don dɔ la k'u bɛ tila k'o i kɛ maalankolon dɔ ye a tɛ ɲɛ quoi a tɛ ɲɛ. An mana mɛn yan cogo cogo an bɛ segin an faso de la un jour an bɛna taa Mali la an bɛna taa ko dɔ de ɲɛɲini an maliyɛn minnu bɛ yan tɔɔrɔ b'an kan ɲɛni b'an kan n'i wulila yan nɔ wallahi k'i bɛ taa projet kɛ Mali la i mana se n'i ka projet yɛrɛ n ko état de b'a fɔ ko f'i ka i ka moitié c'est à dire 50% i b'o de di i ka projet la o bɛ se ka ɲɛ cogo di i b'i si den bɛɛ kɛ yan nɔ i bɛ baara kɛ fankelen bɛ cɛ ka taa di yan nɔ impôt ni fɛnw ma e mana tila k'o wari sɔrɔ tuguni k'e bɛ taa projet kɛ pour que i bɛ baara di i maliyɛn ɲɔgɔn ma pour que sɛgɛn bɔ jamana kɔnɔ o président kelen de tila tuguni k'u jɔ k'i k'o 50% di o kuma an bɛ taa min an tɔɔrɔ la ɲɛni na trop c'est trop ne b'a fɔ piyan da tɛ fara fɛn ti kɛ na
Voilà, nous sigi me ko nationalité babolo kata kuma ko parce que Allah tielu mba foya sigi Marie Le Pen na passera wallahi na passera parce que ne be politique ko na mba do fe mba ko no mba don nteri chama ye politicien ya no mbe dugu mu na America interga de mba don wallahi fembe jamana en ko no mba foya na billahi ni muso intemena papier tigi febe bi daka suno ko ni yera boya ni fona abi na ya nyena aka na gira faso no fe da ya sigi ko ya mba foya na billahi abi kla ka ni misani de ko fe aye wula ka faso réclamer machika na sira parce que on demu na bala ka demu no wala no le ta ke sinye tili malila aho awambo fo pian parce que maimana ya chugo chugo iti se ka ishi de be ka no bara la to bobolo à chaque fois ni ka projet entamé ki ba ko millions de filles parce que farafin parce que farafin tout bolo dala antora la ouais Malioni dona mun gasi loka ya fama parce que nere le ni tinye ne do clé plein da benye suno ko tinye nyemne be ka funu ça dire que mbane do dominica uniforme be ma tellement que Malion ben wele la no dobu makasi be kasi ubu ça dire u situation mona Italie ni Maroc ni Espagne ni Liban ni atoka di Mauritanie abidigila okma anya foko yano tuabu de ta onya ha ati wulaka yerem na ka dobo nyewe ne hasidiala ha ay wulaka dobo nyewe ne hasidiala ka nyoko kekelenya aka nyoko mine ni mu kera fe dra ka courage dola pour que jamna taka lafia amunu bia na mbe taka angele ka jide beke mba fiye wallahi mali titani tungarange hotel koy an tungarango de balaka mali ke fenyi Kadamne marako la ka jigishia bela billahi malien fantan nani beba la ka barake faso de na uche kata bla malla billahi ko be ke jamana ngono ati sigini komi membe ala dele ala kan faso en bon ngono ala kan mali bon ngono ala kan mali bon janfa ngono mo ko ki bi anga mali ba ki ba dafri ba ni ala tala ala ka bone jigika bone ni ma sigini bone ni ini debe ala ka bebe tatien ba ko wallahi hakato ben na sallallahu muhammadu ni ndo na mun gasila ka ya fama wallahi mali on torola nyanina anta nyere kuma mungera ha amunu bia ni kwibita malla bi wallahi ni kwibi jigi bama kokona bi kibita ni projet ay ibita ni 90 millions CFA kibiti ka projet kem eta arabi mu vie folo ni ya jo par exemple ibita chini ibita lina parti sa ibina projet ok pour que dem sanu akulengara wo obe wara munu do ibe 50% ibo de di eta masuma ke ka projet te passé yera ini kungo projet do bita era do bo shwe abana ubso drone la machita fo kibanga malika numuru bay ki ba bri ikelendama okuma tala tant qu'on be balola wallahi malien bébé révolté ni c'est fait anga mali tout tante oui ati toi boloko démission rendue tu peux plus gérer le pays tu es fatigué essaie d'aller te soigner un peu déjà tu fais qu'à tomber par terre on te ramasse on te soigne tu peux pas gérer c'est ton fils qui gère à ta place c'est pas possible je peux pas accepter ça. Tu vois, on est fatigué, on dort pas. Tu vois nos yeux, on dort pas, on souffre. Ni ndona maliem gashilo ka haketo. Vraiment, ni jusuku kami ne do. Nous sommes na debe minanaka do prison kono ko parce que ko ube wali jamanaka. Si yere jara muso tiseka sindi adima ay sindi dema foka jira bashina. Foka jiba shina konga be muso la konga bi dena. Ubi yoro na dumuniti duma, fo eti duma. Hein? Pendant que Ekarimu ni ba ani tchoroba sigile ro base rishu ni mobile lixu ni dumuni dumanka ola fanton de balaka sa place la wallahi ni ala sona mabeta ala insorani tinya tigide abto sorane bo fanyana mais anga jamana ti tinya on zigile nyana wallahi anga jamana ti tinya on nyana foka jinya wuli mbayi ni ala taala fe ala ka mali sangorota ala ka barka do mali la ala ka mali ke fenye ala ka mali bon janfa inkono ala ka mali don be ala ku be dusku fasla me chime ko nyumana akewale nyumana ala ka be blasra nyumaka ya rabbi mbayi ni ala taala fe kirata ankuti muhammad wallahi ala ka mali ke fenye ala ka mali tanye fe ala kana mali toa jugu bolo foka jinya wuli tu abu bia no munu bu si ku unye karla bwana ko uyu sako soro ko parce que mali ben dia ko pendant 20 ans
ibita ni démission ibi retourner yani ka démission demander di retourner ibolono bla femna ibita takabwala ke ekungo ke ede kuma ki desara itese ika faso kono de o maso ama jenayo ama son donc ibi boka bem fanana ni toka bana voilà ibi kiri ika to furake ika ala deli kala strata voilà ama c'est-à-dire que tu peux pas gérer, tu peux pas gérer. Tu laisses notre pays, c'est tout. Il n'y a que ça. Voilà. Au droit de dos, quel côté? En bas, Aminata, Walido ne balakasa. Ni wolo muso ni ne doni nga ki idusku na doni sa. Ni wolo muso ikanga hine Walido ne balakasa. Muso na debe prison kono. Kongo bi ni kanu faka. Arabu fi. Itesira. Iti miri ko dien wati, iti miri vraiment ko Walido ne bala ka toro. Hein? A fiche. Muso bebe se ki che nege. A fiche. A ka démission rendu. A desera. A era bado a desera. Tu sais ka mali gere. A desera. A ka démission rendu. Yani, mali yonga ta biaka yeno. Ka coup d'état kala. Parce que, ambioro mona c'est ça. Il reste juste ça. Maintenant, c'est le thème, il reste juste ça. Mali yonga badon. Voilà. O mana boy mba fo atoro edi malien munu biani sebe babulu aya daka sunoko munu bane do ka boka video ke munu bane do ka wuli ka faso réclamer ki da wali faso ka ko sebe bibulo e mana ke sebe ntige chugo tuge tina ke sebe tige ka boya imana barake chugo itina barake ka boya imana ke son feyi itina ke ka tema on malien to kanya ima famia wuli ki faso ka réclamer ima famia candidat parce que Marine Le Pen n'allait passera 2017 allez il est papier tiki otala ko du moment qu'il est farafi e ba le ka jamana e ba bla no kera ambebe to si festo donc wuli ki faso ka réclamer wolo juru ni to juru obe on se ko côté mai ikana nata foki ibai faso la sa hein malheur doni sa ika wuli iki faso réclamer ne bo fo ko ne date para fo te kenena voilà ne date para fo te kenena ni yo fo no dira mam na ibiyere ye il faso denjugu nyafo ni o dira mo na il faso denjugu nyafo hakato ben na sallallahu muhammadu ba fo malien be ka wuli ki faso réclamer be ka wuli mashika ni siri voilà amba mineta hine doni ika an deme ka an bon digen na ita ni papier ni aya bolo daro na ita ta ka boy KTC ina va brama au ka sira ya fakera o ma ka ta dusu bi mu na mu se ka jokanye o kana amma ko bola awo parce que ka fo an bin den nu wolo la ni jamana nka ko na ngoro la on ta mali la ka ta sigie an den mu na ke chogodi ama nyina okongwe anga jamana titinye kabla andeunya otala amba glande kabla andeunya parce que an vo fana ya glan kabla onye an fana ba glan kabla andeunya abete node voilà hakatobe na sallallahu muhammadu